Holungka jotono Tripura hasteni bebak Tripura sarok ni thani IPFT party ni kobokmung जों jotono saimano laithangnai 27 Julai 2023 diborni 11টা tampuru New Delhi o Tripurasani bebak जों jalno tuyei ok salaina bagui Bharat Sorkarni Sorashtra Doptor bai IPFT party no ok salaina bagui ringjakha Bharat Sorkarni Sorashtra Montrokni North East Region ni advisor Sri A.K. Mishra ji o Koklam Pandao IPFT party no New Delhi ni bini office ringma baino jong IPFT party ni ungui IPFT party ni president Prem Kumar Riang ni netritwe horokba jong malai lekha Koklam Pandao Oni logi IPFT party ni president Prem Kumar Riang no karibo o Pandao manjakha vice president Krishnakanto Jomatia IPFT ni general secretary and Sopon Development IPFT ni AGS totha honorable minister Boronggonan Suklacharan Nuatia tai sini IPFT party ni advocate Boronggonan Ashok Dev Burma Jung IPFT party Tripurasani जों jalno sokomoloi Tripurasani permanent solution ni bagai jehetu Home Ministry Bharat Sarkar ni taraf theke जोंनो ok salaina bagai ringjakha boni bagai Tripurasani permanent solution no khlainani bagai जों TTADC area no hai agini hai TTADC area no khobui sini Tripuraland dabi demand जों advisor North East Region Sorashtra Montrok ni thani nangkukma document soho memorandum yapore likha advisor A.K. Mishra sunno tana 1 ঘন্টা 30 মিনিট kok salainya bagai sunno jorarimani bagai IPFT party ni taraf theke sini advisor North East Region Ministry of Home Affairs Government of India no chung hambaya paro thiaba social media ti chung nukha gobangma borok eba media channel tabu wana jaklai tonglayo angtini press meet khlainani nangmani karon obono je gobangma borok eba media channel ro abu wana jagdi kok salai tonglayo je tabu BJP IPFT ni Sarkar ni halok IPFT bai BJP ni halok bo halok tongno bo obosthai tongno IPFT party Sarkaro madema tongno madema tongya ni gobangma borok kok saboi kok sil chalai wana jaglai tongmaro social media on nukmani bagai o kokno ang reply dinani bagai saklainani bagai tini mulato press meet maklai ang IPFT ni general secretary party ni ingayang sanani musungo IPFT Tripurasani manthai bagai Sarkar ni power no jodi lathiri hui nokona nakai chung lathiri na Tripurasani sentiment Tripurasani manthai ni bagai chung kono din kono jagao kono obosthate chung compromise khaitla abo tini IPFT ni stand tangi ang sanan mo chung IPFT party 2009 থেকে শুরু করে 2018 জরা কোনো পাওয়ার তংয়াবইনো जों মুভমেন্ট খালাই ফেকা जों যতনা সাইমানো হাটাই কটর যে কটরমা মুভমেন্ট খা 10 दिन উপর যে রাস্তার উপর আবো কিন্তু जों পাওয়ার তংপ্রু খালাইমানিয়া পাওয়ার তংয়াইনো চিনি Tripurasani সুবামা বাই जों ও রাস্তার উপর খালাই সারা ত্রিপুরা সিমিয়া সারা ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব जों চিনি Tripuraland demand no जों सारा खिखलाय काजे गोबांमा ताखौ ते बुखुक संनो आं कयनाय
अबहाय कक गोबां जे नखरै दंमाने आबरनो कुनो तावानादि तांनि हिंके जोंनो जों थांनि मालाय मानिया दिल्ली को एडवाइजर नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत सरकार ने स्वराष्ट्र दफ्तर जोंनो मालायनि बागै तिप्रासानि ककनो सानानि बागै जोंनो रिंमानि बागै जों थांगौ एके सरकार साबो भारत सरकार साबो बीजेपी नि नेतृत्वे एनडीए सरकार ताबो भारत सरकार ना चालू दङ आईपीएफ ती एनडीए नि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नि कायसा गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कायसा एलाय पार्टनर बीजेपी नेतृत्व सरकार भारत सरकार तो बीजेपी सरकार सुनो तिप्रासानि हामप्रायनि बागै तामो डिमांड टं कक सालायनो बागै रिंगो ये बीजेपी सरकार बेसिनि सम्पर्क नष्ट दानि मानबा এই সব উল্টা পাল্টা চিন্তা ভাবনা যে খাইনাই নরক আপনি কক সায়াও ইসা সিরিং সিরিং দंजादे जों 70-75 বছর রমই तिप्रासानि मुभमेंट नुखा जिनि गोबां अभिज्ञता अंखा और साथाय खालायो तिप्रालेनि मुभमेंट खालायनायनि बिसिं जत्तनि सिला अभिज्ञता आईपीएफनि दंगो काजै जों साइमानो जे सेकाराय फानो जों 2023 नि बिसिङाव जोंनि तिप्रासानि मानथाय सक्ताय जे मानसा तामोरि भारत सरकार जों 23 नि बिसिङाव 2023 नि बिसिङाव कार्यान्वयन बागै जोंनि चिन्तायाव दङ भारत सरकार बीजेपी बाय परिचालित सरकार बीजेपी सरकार न जोंनो रिंगौ आजे आजागा कोनो कन्फ्यूजन ननिख्रुइ बीजेपी पार्टी न जों उल्टा हामबाय याफारो जों आईपीएफ टी पार्टी रो जे जोंनो जोंनि तिप्रासानि दुख खस्थ न बुजिबय जे जोंनो जोंनि डिमांड सम्पर्के आलोचना खालायै जोंनो किछु ना किछु रिनानि बागै ताबो जे साइथ बिथांमोन मने बागै बीजेपी नेतृत्वे एनडीए सरकार न जों आईपीएफ टी नि तरफ থেকে पाइपलाया हामबाय याफार ताबो बुजिलायनो नालाय आईपीएफ टी पार्टी जोंनि तिप्रासानि प्रब्लेम्स न समाधान खालायनो बागै 2023 नि बिसिङावनो जोंनो जोंनि दाबि रिना बागै जों जुरालो बागै कक सालाय मेमोरेंडम जों साबमिट खालायदों काजे 2023 नि बिसि जोंनि तिप्रासानि बागै हिस्टोरिकल एबा लाइव बुमांनि मानो बनि बागै न काजे बेबा तिप्रासानो जों कय आईपीएफ टी पार्टी नि तरफ থেকে কোনো গুজব पार्टी हनै वालायलायाव 2023 जरा अन्तत इसा सिरिं सिरिंके तंगाय जाथों जोंनि बीजेपी आईपीएफ टी नि जे सरकारनि सम्पर्क तुयै मुंसा तावानादे बीजेपी केंद्रीय सरकार से जोंनो रिंगै दङ तिप्रासानि जे समाधान समस्या समाधान खालामनायनि बागै जों आईपीएफ टी तिप्रा मथा बीजेपी हनै कोनो वालायलायाव दाबो जोंनि तिप्रासानि समाधान आरो बीजेपी सरकारनो नाय दङ दाबो काजे जों बीजेपी बायबो जों कोनो वालायनानै ककरै तिप्रा मथा बबावनि ग्रेटार तिप्रालेण्ड दै साबमिट खालायखा बरनबो हामबाय जोंनिथ' जों 2009 नि सेमिसन जोंनि मुभमेंट तिप्रालेण्ड दै सावैनो फायो सावैबो दङ बै गोबां मा कत किसु कक सिलजाव ताबो नाव साइमांबायखा जे कक सिलजावै कोनो पार्टी न कासना थांके शुद्ध आ पार्टी नि सेमि खतेंगला आबो तिप्रासानि बो खतेंनाय बनि बागै आं कयनाय ताबुकनि जेसिनि जे फर्मुला आबो आईपीएफ टी साइसुं फर्मुलाया जों बेबागै जारा हास्ते साननाय दं जों वानसुग्लायनो दाबो फर्मुला कटाल सनांका औ बुझते एके ताबुक सोंनामु सोंगानो तामु फर्मुला जिना फर्मुला का स्मार्ट फर्मुला आ फर्मुला नि रंग आ फर्मुला नि याफां बुसुक रमनाने जिनि शत्रु रंनि थाने आबुनि जवाब रेनानि मतन कोनो किछु तंगला जों जिनि मानथायना माननानि बागै जे फर्मुला ते आगुबि दङ
o formula no success khlainya bagi ke baso একেবারে সুংপ্রেগি কারিনা রক্ষেস্তা তানাদি রক্ষণ ততরা সেবই সুংপানো সুংসাগলা যতক্ষণ না পর্যন্ত টিপ্রাসানি দাবি মাইয়া সাক जों ताबुकताय कुनो कक सागला कारण टिप्रासानि बागै टिप्रासानि बिसिङावबो शत्रु दङ टिप्रासानि फादारावबो शत्रु दङ जों सिनि फर्मुला शत्रुनो सायमानि नारिखला बुबाग्राबो मेसेज रिखा बुबाग्रानोबो हामबाय जारा बुबाग्रानि ककनो बुबाग्रानो हामजानाय बरबो बुबाग्रानि ककनो नारनांथुन ini ang IPF tini pokok teke General Secretary ang menurut thani jotta ti prasan thani koimu nargnai 2023 sinjora ontoto 2-3 mas jotona siring tonggu puitu nargdi som sini dimanno Bharat Sarkar ni bisingtui som karinan bagi sesta nai tongu o kokno sanan bagino ang tini press meet ni bising media ni bising